joto kok tuma thumnai rokno sari kaham जों दिनै Khumulung Press Club टिपा TPM नरगतनो साइमानो थांनाय सालजा सालनि सिगाङाव टिप्रासा कक्टमा थुमनाय रकनि मानथाय यूट्यूबार्स न्यूज चैनल एबा वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट एडिशन एडवर्टाइजमेंट रमुंनोति जों खादुमानि फुनुकमानि अबनिसे सिगाङाव जों ADC हापां बाय मिटिं आसुगलायखा अ जागावो ICA डिपार्टमेंटनि EM ADC नि CM Chief Legal Advisor ADC नि Additional CEO ताई ICA डिपार्टमेंट नि PO बरगतनो मानजाक बायखा तामोनि बागै जों मुभमेन्ट खायनानि नांखा एबा तामोनि बागै जों खादुमानि फुंनानि नांखा आबनो तुयै ओ मुभमेन्ट कमिटिनि कन्वेनर टिपानि प्रेसिडेंट ताखोकरा गुतम ताई TPM नि प्रेसिडेंट ताखोकरा BK त्रिपुरा बरकनि खुक्ति ADC हापांनो सराय साजाका तामोनि बागैयाव मुभमेन्ट खालायजाका ADC हापांनिबो खाक्तिबो मिटिंगो सराय साजाका एबा प्रेस मिट खायमानि बिसिंतै सराय मीडिया रंनो साजाका मीडिया रंयाव सानमुं बालायखे नांकुकमानि सानमुं अ सानमुं अब बरकनि मानथाय अबनो रनानि बागै जों दाक्तिनो साक्थारमुं नाहारनाय हनै साख्लायमुं जाका ADC हापांनियाव साख्लायमुंनो जों बालायखे खाबफोरमानि याफारो तायबो हायकेनो तैबारो साजाका एथक एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी कमिटी खाजाकनानि बागै दाक्ति मीडिया रकनि बखाक्ति खरकनै मेम्बार तलांजाकनानि बागै साख्लायमुं जाका आजागावो एडिशनल CEO एरपरे लीगल एडवाइजर PO आबा हायके मेम्बार दंगै ताबो कताल पॉलिसी सनामनानि बागै बरक पक्साब लायनाय मीटिंग खालायनाय एबा दालबिदाल अर्गानाइजेशन दालबिदाल प्रेस क्लब नि बरक प्रपोजल लगो नाहारनाय तेगिसे साख्लायमुं गंके जों वानसक लायखा खुमलुं प्रेस क्लब एबा ताई गुबुन प्रेस क्लब रक खरकनै मेम्बार रहनानि बागै अ एथक कमिटी वो खुमलुं प्रेस क्लब ताई खुमलुं प्रेस क्लब न कारिबो त्रिपुरा सारकनि जतो प्रेस क्लब दंमानि हाब डिविजन नोंथों डिस्ट्रिक्ट नि प्रेस क्लब नोंथों कायसा जागाव आसुक लायै प्रिन्ट इलेक्ट्रनिक मीडिया नि खरकसा एबा प्रिन्ट मीडिया नि खरकसाके जों बुमुं रहनानि बागै जों वानसक मुं नाहारका आबोनि बागै जों तरिगुरि खालायावै जतोनि कनसान नाहारिनो जतो प्रेस क्लब नि कनसान नाहारिनो खरकनै बुमुं रहरजाकतों हनै जों वानसक लायखा तेयो बाहायकेनो बसखांनि जरारगो जों जेसेक मानसाक ADC हापांनो चुबासु खायनानि जों साइटकनाय जों खुमलुं प्रेस क्लब एबा जिनि जतो सब डिविजन नि प्रेस क्लब रक जिनि मीडिया अर्गानाइजेशन रक जे चिनि मानथाय मानखांगांके जों जबा अंख्रियावैबो दंमानो कक सायावैबो दंमानो ओंखाबो नोंथों बसखांनि जरारगो आं जरारनाय चिनि थांनाय जे मीडिया रनि बागै मुभमेन्ट खालायनाय कमिटिनि कन्वेनर ताखोकरा गुतम दङ बबो थायथायनि कक सानाय बेलेकेना हमबाय ini sang TTAADC ni hapang sini CEM tai sini ICA department ni EM tai advisor je legal committee ni advisor tai PO CO mohai officers level ni borok tai kebang ma triprasa je media was samongkhai tongnai kebang ma motha organization abuni joto adong rok khai tini sing orok okchab laikha belekano khatungmani kok borok bosini je थांनाय जों खादुमानि फुनुकमानि फुनुकमानि न बरक एक्सेप्ट खालायखा ताई जोंनो बब रोखा जे कताल खालाय जे रुल रेगुलेशन एबा केबा कताल जे सिनि जे मीडिया रकनो किसा मानथाय सप्ताह जों जे तंतमानि जों आदिनो 11 एबा 11टा जे सिनि जे सानमुंनो सानै जों जे रमानि कताल पलिसि खालायजोंनानि बागै ताई गोबां मा मीडिया रं सामंखाय तंनानि बागै जे insurance pension गताय खुमुलुंगो कायसा मीडिया नि सामंखाय तंनाय रनि बागै थाय नगरक तांजांनानि आब्रावनो तै जतनो साजाखा ताय बरक वानसुकनाय ताय बसखांगो दति केनो जे जों आ दिनते कायसा जों क कासामानि जे कारण जों जतनो सायमानो स्टेट गभर्नमेन्ट नो जे
print media jotoni selai kabang percentage khlai je oro bahino TTAADC o bahino chung khanaka borok ni khukti no 70% borok tlangi tong tai 30% je alada media rok ni bagai ke sangabon bagai samani sini ti prasarok jotono maximum je social মানে digital media se samung khai tong ba borok ni bagai kisa wansu kangke tabung ni je ketal tabung ko jora to slai jagi thangka karon sini ti prasarok ni je tabuk sisamung khoroksa ni je up to date je news mani to mani maximum sing tabuk YouTube Facebook ba omahai digital media ni bisintino bisi naikugo eba kheba sing saiman tugo amon bage borok no jara samung khai tona borok ni bage kisa সরকার বা ইন্ডিয়া ni যে বনতাম হানাই বন যে মিডিয়া ni যে অ্যাক্ট মানে আজাগারগো যে ডিজিটাল ni যে ক্রিফানো অর যেহেতু অর স্বতন্ত্রতা যেহেতু অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মানে স্পেশালিটি প্রসারং ni বাগাইছে কাইসা হামগ্রাই ni বাগাইছে সামং তাংনাই ni বুবাগ বেদেক হাঙ্গাংকে বা কাইসা অব সুবাউই no mano sani no mano geseng to sini manthai ni wansugui no sang samung khai dong manthai ni wansugui no sang sanlai ke abo besel jora tui dono abo sang thinango sang nugnai borok to ko reka sapta kaisa eba kheba talsani bisingo no immediately no borok abo no ketal new policy khlai joto samung khai tongnai kaisa criteria guidelines khai je youtuber eba kheba je digital media o samung khai tong borok ni bagai bo ad nani bagai borok wansug lakya ni borok so on bagai bele kana hambaya faro Kisah sal sekang ADC headquarter complex so ICT building ni biskango oro kaisa pra khorang ti samong kha ni khorang ti samongo oro khulung press club by affiliated khaijak kabangma press club stobo subdivision ni press club rokbo jaga gadal phagya sumnukha o je khorang je tisa jakmani je sungkhubung press club je support khaimani omong kha kono particular organization bagiya omong kha for all the betterment of joton bagino hadana sumnukha ro koyekta organizations bumung mention khaimu sunya borok khabona kok phegru je jaga sung jotoni hamkai ni bagi khaitong a jaga borok abono yas pusungu je jaga tabuk tini pura ICT department ni bahin tini press meet khai saka je Tamo dabi san Tamo dabi rejaknai nangke o dabi je tabuk je rejaknai omo tabuk o je tipa eba tipian bagai simi ablei omo to joton manai alada tiprasa media o jara organize tong borok bahin manai nangke o tini je tini chini je ora je conference tomani conference o manjaka hi ICT ni soil development te CM Purna Kumar Jamatia Purna Chandra Jamatia kita chief legal officer te alada adong ICT officer borok bahin manjaka nangke tini borok je discussion ni ulo je mane kok je pura yang result phagamo belai kaham ni mano karon phainai buskangni 1 week ni bisingo no pura new policy khaijanai kan temporary policy khaijanai omo just a testing period haike mo tonjanai 6 month or above ni bagai gete osi remaining fund khaijanai keba tabo tini je sungno je chief legal officer je samani ngake kaham ke pura seri naijaknai bahake ainai constitution of Indian Parliament eba state nitamo niyom kanon tong gaba haini bisingo no tabo tini sajaka je print ni khoroksa te electronics media ni khoroksa expert jeno committee o khobinai pura yang new policy eba policy adopt ni bagai nei pura yang snamjangnai gabon bisingo sini yang khulung press club te sini organization ni tor theke somro khornoi rohnai mung kaisa print theke kaisa electronics media ni theke